Tamam. بغلی به این کارم میکنه. خیلی در اینجا بغلی به این کارم میکنه.
Hadi ayağım. Tamam. آقا 495 Speaks Spanish.
چند کیلو با جا بابا جان چه خیلی بود الان بابا Yaban işte. Yaban. Yaban. Abla bir şey değil mi? Selam basış tutun. Bunlar öyle şeyler. Hangi halı? Yemede bete yazar.
Fakat oluyor da.